Tumba na, sir. Wala nang damit na ako, sir. Sige, sir. Sir, yung actual, sir. Oh, yun o. Tumbay mo, sir. Ato tumba, sir. Kasi malalaki, balik lang ako. Game, isa pa, sir. Galing nga, panlock. Nakuha. Maraming choices. Pag nakuha mo yan, pwede mo ng 1, 2, 3, then, stop! Then, happy. Yan. Pwede mong stop yan, dito lang punti. 8 days lang punti dyan. Yan, then, okay. Tapa. Yan. Diba? Ha! Okay. Kuha mo. Then, video pa-post kasi papalag. Kunin mo. Then, ha! Ha! Hu! Then, traffic 2. Yan. Marami kang choice dito. Ito, pwede mo gagawin shield. Ito, gagawin mong shield. Saan? Kuha mo ito. Kuha mo yan. Bunot. Then, withdraw. Sa 2. Then, 2. 3. Okay, ulit. 2. Magkakapayong yan. 2. 3, then 4, 5, 6, 7, then meron ulit. Yan. Uma ulit. Hit. Then, butas. Withdraw. Yan. Tapos mamaya ka na mag-cellphone. Aksa, awak, then, grow. Okay, pwede mong ilahin. Go! Ay. Okay, four. 1, 2, 3. 3. Dito sa mata. Pag na-blind, wala yan. 2. 3. Okay. Ngayon, technique. May ano yan, may kursunada sa kayo. May kasama pang isa. Okay mo.
Gawin mo. Yan. Pwede naman i-apply. Hindi lang sarap. Ito, sarap. 2, 3. Okay, ulit. 2. Magkakapayong yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ulit. Yan. Umuli. Eat. Then, butas. Withdraw.